नो आय फील आमची डेमोक्रेसी आसा जेन्ना लोकशायेन भितर न्याय मागपाचे प्लॅटफॉर्म्स दिल्ले आसात इन्स्टेड ऑफ दॅट कोणी जर सरकारी कार्यालयान भितर रातचे रावपाक लागले आनी तांकां तशेंच अलाव केले दिस इज नॉट फेअर एवरीबडी शूड अंडरस्टँड दॅट वी हॅव बीन गिवन सर्टन रायट्स हाऊ टू एक्झिक्यूट इट विदाउट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर एनीबडी एल्स दॅट शूड बी द हें आमी आतां आझाद मैदानाचेर कोणी रावले जर जाय जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना आयज हांव निशेध करता की खंयच्याय सरकारी कार्यालयान भितर तुमी वचून लेखतात दिस इज नॉट द वे टू प्रोटेस्ट सेकंडली तुमी कोणाच्या घरा कडेन वता आनी त्या घराचेर फातर मारता स्टोन पेल्टिंग करतात एक मिनिस्टराच्या घरा कडेन तुमी वचप आनी पर्सनल रेजिडन्सान भितर भुरगीं आसता बायल आसता विमेन्स आसता आनी अशा जाग्याचेर एक मॉब सायकोलॉजी म्हणून गेले जर जायत जाल्यार मागीर कितें जाता ते अनकंट्रोल्ड मॉब आसता न्ही यू हॅव म्हणजे तुका कायद्यान खुबशे हक्क दिल्ले आसात ते तुमी एक्झिक्यूट करात कायद्यान हक्क करपा खातीर महात्मा गांधीन खुबशे बरे आंदोलन दिल्ले आसात सत्याग्रह दिल्ले आसात उपोशण दिल्ले आसात हे सगळें जालें कांय जायना जर जाय जाल्यार पूण दीस इज घरा कडेन वचप आनी मागीर थंय स्टोन पेल्टिंग करप आनी ती उर्मटपणां करप दीस इज नॉट फेअर वॉट आय फील मे बी कितें आसा न्ही मॅटर आसा ते जेन्यून आसपाक शकता जावं आनी कितें आसपाक शकता बट दीस इज नॉट द वे टू प्रोटेस्ट सो सरकारी ऑफिसान भितर रावप दीस इज नॉट द वे ऑफ प्रोटेस्ट But the way the MLA has been manhandled, it was a proper. I do not know. I have not seen, but as far as I know, जर लोकांच्या गरजेन भितर ताका भायर काडटा आसतना दुसरे लोक ती हे जातात आनीक वॉट इज बीन सीन मॅनहँडल म्हाका दिसना की मॅनहँडल केला म्हणून कळ्ळें न्ही पूण सरकारी कार्यालयान तुवें एक रात घालोवप इट इज इटसेल्फ इज अ सिरियस ऑफेन्स पोलीस कितें करतले मागीर तूं भायर सरना जर जाय जाल्यार पोलिसांक दुसरें कितें आसा लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक जाय इम्पॉर्टंट फायल्स आसतात त्यो मिसींग जातात हें सगळें बरोबर न्ही सो आय फील दॅट हांव एक न्यूट्रल बाजू घेवन सामान्य मनशाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव उलयतां की इज दीस रायट थंय आपूण भायरच सरतना कोणाच्या टेबलाच्या भायर सरना थंय आशिल्ल्या ऑफिसरांक हांव भायर वचपाक दिवचो ना तशें आनी एक फावटी हें कंटिन्यू जालें जर जायत द रिप्युटेशन वील गो ऑल अक्रॉस आयज विश्वजिताच्या घराचेर मोर्चे वता फाल्यां म्हज्या घरा कडेन आसा वी आर इन द पब्लीक लायफ आनी पब्लीक लायफाक आसतना अशें थ्रेट आसपाक जायना दीस इज वॉट म्हणजे प्रांजळ मत अशें आसा So what is your say on 39A? It should be scrapped? 39A कशें आसा पळय न्ही म्हाकाय ताचे डिटेल 39A आनी हे तुवें म्हाका विचारले जर जाय आनी कितें केलां तुमच्या तालुक्याक इम्पॅक्ट करिना दिसता न्ही म्हाका 39A आय एम नॉट अ बेनिफिशरी अँड माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तशे केसीस खंय जाल्ल्यो नात 39A मार्फत कारण वी लिव्ह इन म्हणजे सगळीच एरिया आसा ती फॉरेस्ट आसा तातूंत करपाचो कोणाक स्कोपय ना सगळ्योच आमचे भितर हे जाल्ले आसा पळय न्ही ESA म्हणजे इको सेन्सिटीव झोन इको सेन्सिटीव एरिया टायगर रिजर्व आनी तातूंत भितर आनी खंयची 39A बी आमी खूब पयस आहा तातूंतल्यान एक बरें दिसता की तातूंतल्यान आमी खूब पयस आसा म्हणजे 39A खातीर कितें जालें जर जायत बरें वायट आसा you have every right to protest against them. The voice for Coin.